सल्ली व रसूल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी माओ बहनों बेटियों। मेरी प्यारी बहनों, आज बयान का जो मौजू है यही है कि जब कब अपने परेशान करते हैं ना अपने प्यारे रिश्ते, तो बड़ी तकलीफ होती है। अगर कोई गैर परेशान करे ना तो उसमें तकलीफ नहीं होती, क्योंकि गैर से तो लड़ने का भी मजा है, गैर से तो बात का जवाब देते भी अच्छा लगता है। जब अपने लड़ाई झगड़ा करते हैं या अपने हसद करते हैं ना, उसमें बड़ी तकलीफ होती है। इसी तरह मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ लाए, और इसी तरह आपका बचपन, आपका जो सिलसिला जिंदगी चलता रहा, आप चलते बैठते उठते खाते फिरते, तो जैसे जैसे सिलसिला जिंदगी चलता रहा, इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तरफ से पैगाम देना शुरू कर दिया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक चाचा जो अबू जाहिल थे ना, वो बुत परस्ती करते थे, बुत बनाया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वो बुतों को देखते थे ना, तो आप फरमाया करते थे कि चाचा, ये इन बुतों से आपको क्या फायदा मिलेगा? इससे कुछ फायदा नहीं मिलेगा, आप अपने रब की इबादत किया करें। तो अबू जाहिल कहता था, कौन सा रब, कैसा रब? मेरे हमारे तो यही रब हैं जिनकी हम इबादत करते हैं, जिनको हम पूजा करते हैं, जिनको हम बनाते हैं, बुत बनाते हैं, ये हमारे रब हैं। तो जब 40 साल की उम्र हुई ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो आपने दीन का काम, दीन की बात फैलाना शुरू की, नबूवत का ताज मिल गया। तो सबसे पहले अपने ही चाचा अबू जाहिल को इस बड़ी तकलीफ हुई। जब छोटे छोटे लोग सलाम कबूल करते थे ना, तो अबू जाहिल को तकलीफ ना हुई। छोटे छोटे लोग सलाम कबूल करते थे, अबू जाहिल को तकलीफ ना हुई। कोई बात नहीं, छोटे छोटे लोग ही इस्लाम कबूल करते हैं। बिलाल रज़ी अल्लाह ने सलाम कबूल किया, तो अबू जाहिल ने कहा कोई बात नहीं, गरीब है, काला रंग है, और इस तरह इसकी जिंदगी गुजर रही है, तो कोई बात नहीं अगर इसने सलाम कबूल किया। छोटे लोगों के सलाम कबूल करने पर अबू जाहिल को कोई तकलीफ नहीं। जब किया ना सलाम, उस वक्त डंडे सोटे वाले 2 लोग थे, उसमें से हजरत उमर ने सलाम जब कबूल किया, तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब खाना काबा की तरफ रुख कर कहा कि यहाँ पर जितने लोग हैं जिन्होंने अगर कभी भी कोशिश की मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ देने की या परेशान करने की, तो मैं उनकी टांगे तोड़ दूंगा। तो खाना काबा से पलट के आवाज आई, उमर, अगर तुम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है तो हम तेरे साथ हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब और देना शुरू की, तो अबू जाहिल बड़ा परेशान हो गया, ये क्या, ये तो बड़े बड़े और ताकतवर और हिम्मत वाले और डंडे सोटे वाले सारे सलाम कबूल करने लगे हैं, ये तो फिर एक ही खुदा की इबादत करेंगे, तो मेरे बुतों को कौन खरीदेगा और कौन इन बुतों की इबादत करेगा? हाँ, अबू जाहिल को समझ नहीं आई। उसने फौरन क्या सोचा कि क्यों ना हो कि मैं अपने भतीजे का इलाज ना कराऊं। ये जब भी बात करता है, खुदा की बात करता है, या तो ये पागलपन है इसका, या ये माज़अल्लाह को जादू सीख बैठा है कि जो ये तरह तरह की बातें करता है, माज़अल्लाह। तो अबू जाहिल ने फौरन यमन में उनका एक दोस्त रहता था हबीब यमनी, उसको खत लिखा ना, तो उसे बुलवाया कि आ जाओ। जब वह हबीब यमनी आते हैं, तो उसे इत्तला मिली कि हबीब यमनी वहां फलान जगह पहुंच गया है। अबू जाहिल उनको लेने के लिए गए ना, तो जाते जाते रुई ले गए। जब रुई लेकर जाते हैं ना, तो उन्होंने ये रुई के बम्बल बनाए, हबीब यमनी के कानों में डाल दी। हबीब यमनी मिलने के बाद जब मिलने लगा, तो कानों में रुई अबू जाहिल ने डाल दी। तो हबीब यमनी ने पूछा कि अबू जाहिल, ये क्या है, आपने मेरे कानों में रुई क्यों डाल दी है, ऐसा क्यों किया? तो अबू जाहिल क्या कहता है कि हबीब यमनी, मैंने अच्छा किया कि तेरे कानों में मैंने रुई डाल दी है। तो अबू जाहिल ने कहा इसलिए डाली है कि जिस बंदे के लिए, जिसके लिए मैंने आपको अपने भतीजे के लिए बुलवाया है, उसके इलाज के लिए वो रुई इसलिए डाले कि उसकी आवाज आपके कानों में न पड़ जाए। हबीब यमनी ने पूछा उसकी आवाज में क्या है, आपने मेरे कानों में जो रुई डाली उसकी आवाज में आखिर है क्या? उसने कहा जिसके कानों में उसकी आवाज पड़ जाए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अबू जाहिल कहता है जिसके कानों में उसकी आवाज पड़ जाए तो वो उसका दीवाना हो जाता है, इसलिए हबीब यमनी मैंने तेरे कानों में रुई लगा दी है। हबीब यमनी को लेकर अपने डेरे पर आते हैं, जहां पर वो बुत बनाते हैं, बुतों की पूजा करते हैं। तो जब वहां पर आए, तो हबीब यमनी ने कहा भाई जल्दी कर, अपने भतीजे को बुला, मैं उसका इलाज करता हूं। तो जब इलाज के लिए बोला गया कि बुला उसको, मैं उसका इलाज करता हूं, तो अबू जाहिल ने पूछा हबीब यमनी, जरा ये तो मुझे बता कि तू उसका इलाज कैसे करेगा?
حبیب یمنی نے کہا کہ میں ایک حکیم بھی ہوں اور عالم دین بھی ہوں، تو میں اچھے طریقے سے علاج کرنا جانتا ہوں۔ ابو جہل نے کہا آخر آپ کریں گے کیسے اس کا علاج؟ اس نے کہا جیسے ہی آپ کا بھتیجا آئے گا میں فوراً اس کی نبض پکڑوں گا، ہاتھ پکڑ کے اس کی نبض پکڑوں گا، نبض پکڑ کے ہی مجھے پتا چل جائے گا اسے کون سی تکلیف ہے، کون سی بیماری ہے، کیا معاملات ہے، میں فوری دوائی لکھوں گا اور اس کا علاج ہو جائے گا۔ ابو جہل کہنے لگا نا 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 نا، ایسا نہ کرنا۔ حبیب یمنی نے کہا ایسے نہ کرنا، کیوں نہ کرنا بھی؟ دوائی تو جب بھی دی جائے گی نا، بس پکڑ کے بیماری کا پتہ چلے گا۔ اس نے کہا اگر تو نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تو اس نے تیرا ہاتھ عرش والے رب کے ہاتھ میں دے دینا ہے۔ حبیب یمنی کہنے لگا یہ کون سی بات ہوگی؟ اچھا ایسا بھی ہوگا؟ اس نے کہا ہاں ایسے بھی ہوگا۔ اس نے کہا اچھا پھر ایسے کرتے ہیں کہ جیسے ہی تیرا بھتیجا آئے گا نا تو ابو جاہل کہنے لگا ہاں میں تو ہاتھ کی تو بات کہتا ہے نا، تو میں تجھے ہاتھ کی بات بتاتا ہوں کہ ایک دن کیا ہوا کہ میں نے سوچا کہ میرا بھتیجا جو ایسی باتیں کرتا ہے میں کیوں نہ ہو اسے چیک کروں کہ کیسی باتیں کرتا ہے، یہ دیوانہ ہو گیا ہے، یہ جادو سیکھ لیا معاذ اللہ، یا کوئی ایسے معاملات ہیں، میرا بھتیجا ایسی باتیں کیوں کرنے لگے؟ 40 سال کی عمر میں تھا تو یہ ٹھیک تھا، 40 سال کی عمر سے جیسے بڑھنے لگے یہ عجیب عجیب سی باتیں کرنے لگا۔ کہنے لگا میں اپنے بھتیجے کو چیک کرنے کے لیے راستے میں سے چاند کنکریاں پتھریاں اٹھا کر جب میں اپنے بھتیجے کے سامنے گیا تو میں نے پوچھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو اللہ کا نبی ہے، اللہ کا پیغام پھیلاتا پھر رہا ہے، اللہ کا کلمہ دین کا کلمہ جو ہے پھیلاتا پھر رہا ہے تو ہمیں بتا، تو مجھے بتا کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے۔ حبیب یمنی وہ تو اتنا مضبوط بات کے ساتھ فرمانے لگا، کہنے لگا کہ میں اگر اللہ کا نبی ہوں تو میں چاچا کیوں بتاؤں کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ حبیب یمنی میں تو حیران رہ گیا کہ اس نے اتنی بڑی بات کر دی کہ تیرے ہاتھ میں جو ہے کہ میں کیوں بتاؤں، اگر میں اللہ کا نبی ہوں تو میں کیوں بتاؤں؟ تو کہنے لگا اگر چاچا میں اللہ کا نبی ہوں تو تیرے ہاتھ میں جو ہے یہ بول کے بتائے کہ میں کون ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ تیرے ہاتھ میں جو ہے یہ بول کر، میں نے سوچا یہ تو میرے ہاتھ میں پتھر، یہ تو پتھر بولتے ہی نہیں، ہاتھ میرا پتھر میرے، کان میرا قبضہ میرا، جب میں نے کانوں کے ساتھ لگایا پتھروں نے اندر سے آواز دی اے ابو جاہل ہم کلمہ پڑھ کے کہتے ہیں گواہی دیتے ہیں یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ ویسے ابو جاہل کنکریاں کہتے ہیں، ابو جاہل ہے تو ہم بھی پتھر بولتے نہیں ہیں، جب محمد مصطفیٰ کی عزت کی بات آ جائے تو پھر پتھر بھی بولتے ہیں۔ پتہ نہیں تو کس پتھر کا بنا ہوا ہے ابو جاہل جب نبی پاک کی اطاعت کو نہیں مانتا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے اور اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما۔